Okay, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini, today we are going to learn about the general strategies for listening comprehension in TOEFL. Melanjutkan diskusi kemarin kita, hari ini kita akan belajar beberapa strategi yang bisa kita gunakan when it comes to listening section on TOEFL. So actually generally what I told you before, strategi utama ketika kita menghadapi listening adalah we have to know exactly, we have to be familiar how many parts or how many section in listening. As we know, there are three section or three parts. Part A, we start with short conversation, and then the second one in part B, we move to long conversation, and then part 3, we talk also about maybe long monologue or long conversation, okay? All right. Now we start from short conversation. As we know that in short conversation, it is considered to be the easiest part compared with part B and part C. So we have to know and we have to focus on second line because the answer is commonly found on the second line in short conversation or on the second speaker, okay? And then we have to know exactly the certain certain structure and expression is generally tested in short conversation. At least there are 3 points here. You should pay attention. The first one is the structure. Jadi walaupun listening, kita masih bisa menemukan structure di sini. Seperti passive, negative, and then conditional sentence or wishes, okay? And then we also have functional expression. Jadi functional expression ini seperti ekspresi yang menunjukkan agreement, uncertainty, suggestion, or surprise, gitu ya. And then the last one is idiomatic expression. So we talk about special expression atau mungkin gaya bahasa yang ada pada bahasa Inggris, begitu ya. Alright, and then you should pay attention. We have at least 12 seconds between the question. Jadi kita punya sekitar 12 detik untuk transisi dari satu question ke question lainnya. So at least you have 12 seconds to consider your answer in short conversation for part A. Begitu ya. Alright, now we move to the first strategy. Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Actually, we have huge number of strategy in listening. Jadi saya hanya akan memilih beberapa strategi yang umumnya keluar di short conversation. Alright, so you can take a look at the short conversation here on the left. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? Okay, jadi biasanya di listening kita hanya bisa membaca jawaban atau option jawabannya saja begitu kan ya. Nah, kita bisa mencoba untuk membaca atau melihat ya. Seperti yang saya bilang tadi, mostly the answer are presented on the second speaker. Ini salah satu strategi yang ada pada listening, yaitu choose answers with synonym. Jadi Anda harus mengetahui keyword yang ada pada last line. Identify the keywords in the last line. Jadi Anda bisa melihat kata kuncinya. Kalau kita lihat di sini, ini yang ada red highlight-nya ini adalah salah satu kata kunci yang bisa kita jadikan acuan. It's better than the first one, isn't it? Ya, jadi ini bisa kita buat sebagai keyword dan kita lihat option jawabannya, gitu ya. Contohnya seperti ini. She thinks it is an improvement. The virtues in it are better. It resembles the last one. It is the best the man has ever done. Kalau kita lihat optionnya ya yang relate dengan keyword yang ada di sini adalah A dan B begitu ya. Yang A it could be ya, yang B the fir trees in it are better. Nah, hati-hati ya dengan kata fir ya, karena ada beberapa similar sound ya antara first dan fir. Ini kadang kalau kita tidak terlalu memperhatikan pasti kita pilih gitu ya. Padahal mungkin itu bisa menjadi salah satu strategi yaitu avoid similar sound. So the best option for this question is
This one, ya, Alpha. She thinks it is an improvement. Jadi ini dinamakan choose answers with synonym. Okay? Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? This one, avoid similar sound. This is what I told you before. So when it comes to similar sound, you can identify the answer that contains similar sound, but do not choose it. Jadi Anda bisa melihat nih dari option jawabannya, karena kita harus melihat second line ya. It is unfair of her to say that about me. Jadi kalau Anda menemukan similar sound yang ada similarity-nya dengan keyword unfair, bisa jadi jawabannya bukan itu. Begitu ya. So do not choose it. Misalkan yang A. Jadi kita dari keempat option ini, rata-rata mereka memiliki similar sound. For, and then fear, and then fair. Nah, bisa dipastikan kemungkinan jawaban terbesar bukanlah itu. Ya enggak? Jadi, kita bisa pilih jawabannya untuk yang strategi kedua ini adalah yang kedua. What Carla said was unjust. Again, we talk about the similarity or the synonym between unfair and unjust. Ya, itu strategi yang bisa kita lakukan. Avoid the similar sound. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? The next one. So we have another sample of similar sound juga di sini. Hati-hati ketika kita punya kata seperti ini ya. Ini ada last juga. Bisa jadi itu bukan jawabannya. Jadi ini salah satu cara juga buat kalian mengeliminasi jawaban yang salah begitu ya. I can't believe it. I have graduated at last. Nah, ini bisa jadi keywordnya. Jadi A, B kita coba eliminasi ya. Jadi antara C dan D. Yang mana kira-kira? Ini ya, kalau kita lihat dari expressionnya, ini kan expression yang showing menunjukkan rasa yang tidak percaya begitu ya, menunjukkan excitement, showing excitement begitu. Jadi antara C dan D kita bisa pilih yang mana? Yang D ya. He has finally finished his studies. Karena ada kata keyword graduated di sini. Alright, the next one. Another strategy. Number 30. My guess is that you're leaving the office now and heading straight home. You've hit the nail on the head. What does the woman say about the man? Listen for idiom. This is what I told you before. Idiom expression ini juga kemungkinan besar akan dimasukkan pada part A atau short conversation. Jadi misalkan seperti ini ya, ketika Anda menemukan special expression yang Anda benar-benar clueless maksudnya apa gitu ya. You've hit the nail on the head gitu ya. Kalau kita melihat literal meaning ya dari expression ini, kayaknya tidak relate aja gitu ya, tidak tidak berhubungan dengan konteks yang dibicarakan. Nah, ini patut kita curigai sebagai idiom expression. You've hit the nail on the head ya. This is what I told you before. Kalau bisa tidak memilih ya jawaban yang memang ada particular expression di situ ya. Ada kata atau suara yang sama persis dengan apa yang disampaikan second speaker. Kita coba lihat ya yang di sini. Yang A, he nailed the door shut. Nah, kata nail ini juga sudah diucapkan. Jadi pasti bukan ini jawabannya ya. He is heading home. Bukan juga ya. And then he hit himself on the head. In the head. Ya, kita tidak bicara sesuatu juga yang berhubungan dengan our body organ gitu ya. Ini juga sudah diucapkan pasti tidak gitu ya. Jadi kira-kira antara B dan D. Nah, kalau kita lihat arti dari konteks idiom expression ini, yang benar adalah yang delta, gitu. Oke? Alright. Jadi, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah ketika menemukan idiom expression, pasti we cannot translate the literal meaning for every single word in the expression. Jadi, pasti kita tidak bisa mengartikan
kata per kata sesuai dengan apa yang diucapkan gitu ya. Biasanya kita bisa memilih jawaban yang tidak diucapkan ya, kata-kata yang tidak diucapkan sama sekali. Atau mungkin we avoid the similar sound begitu. Number 14. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? The next strategy is listen for expression of agreement. Ini salah satu functional agreement juga. Jadi ada beberapa expression atau emotion yang bisa kita lihat dari ungkapan second speaker. Misalkan contohnya seperti ini. Look at those waves coming in. They are as huge as I've ever seen. As I've ever seen them. You can say that again. Gitu ya. What does the man mean? Ya, ini kalau Anda ketemu expression seperti ini, you can say that again. Bukan berarti second speaker ini menyuruh first speaker untuk mengucapkan itu lagi, begitu ya. Jadi, kita lihat di sini yang A, he cannot see the huge waves. Bukan ya. The waves are not coming in, juga bukan ya, karena ada ungkapan atau kata-kata yang diucapkan exactly what the first speaker saying, jadi pasti bukan A dan B. He would like the woman to repeat what she said. Nah, ini juga bukan ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan functional agreement yang dia mengucapkan you can say that again, itu artinya sama dengan I agree with you. Begitu ya. Jadi jawabannya untuk percakapan ini adalah yang D. Okay? Alright, the next one. Number 25. I don't think that news report can possibly be true. Neither do I. What does the woman mean? So we have another expression of agreement. Jadi kalau yang pertama tadi sebelumnya adalah agreement with positive statement. So in this case we talk about agreement with negative statement. Gitu ya. Kata kuncinya kita bisa lihat di sini second speaker neither do I. Gitu ya. Jadi neither do I ini juga bisa dimasukkan pada expression of agreement untuk negative statement. Jadi sama-sama tidak setuju begitu ya. Kita lihat di sini, kita bisa lihat A, B, C, D. Ya kita langsung saja ya. Yang D, she shared the man's opinion about the report. Ya. Jadi kalau Anda menemukan ungkapan seperti ini, inilah indikasi dari expression of agreement untuk negative statement. Okay? Alright. The next one. Number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Listen for expression of uncertainty. So this is another functional expression ya menunjukkan ketidakpastian gitu ya, ketidakyakinan gitu. Jadi biasanya dengan tag question seperti ini. Kita lihat di second speaker. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? Okay? Jadi kita punya tag question di akhir ini. Ini adalah contoh dari functional expression untuk uncertainty. So, the speaker itself not even sure gitu ya dengan apa yang dia sampaikan begitu. Jadi kita lihat di sini yang mana? This one ya. He thinks the performance begins at 3 gitu. Alright? Alright, now we move to another strategy. Number 29. You didn't have to wait outside. You could have just opened the door and walked right in. So the door was not locked. What had the man assumed? Listen for emphatic expressions of surprise. So this is another functional expression yang menunjukkan keterkejutan. Gitu ya. Jadi ungkapannya seperti ini contohnya. You didn't have to wait outside. You could have just opened the door and walked right in. So the door was not locked. Gitu ya. What had the man assumed? Nah, kalau kita bicara assumption di sini, biasanya the truth is the opposite of our our thought before gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu berkebalikan atau berlawanan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Jadi Anda tinggal pilih saja ungkapan yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh second speaker. So the door was not locked. Jadi kenyataannya adalah the door was
asumsi atau pemikiran dari second speaker adalah terkunci sebelumnya, begitu ya. Jadi kenyataannya pintunya itu tidak terkunci, asumsi dia sebelumnya adalah pintunya terkunci. Ya, Anda tinggal pilih di sini. Yang A tidak ya, yang B juga tidak. Oke. He couldn't open the door ya. Karena asumsinya dia adalah pintunya terkunci, ya otomatis dia tidak bisa membuka pintunya. Gini, oke? Jadi asumsi itu selalu berkebalikan dengan ini ya, apa yang dia ungkapkan gitu. Alright, next. Number 27. I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. What does the man mean? This is another strategy for listening in short conversation. Listen for double negative expression. Nah, biasanya kita punya expression semacam ini dan somehow it's a little bit confusing ya for some listeners gitu. I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. Kita punya double negative di sini. Yang pertama ini ya, wasn't. Yang kedua ini word part unexpected. Ya, ini pasti bingung ya. Padahal ini simple sekali. Jadi kalau Anda menemukan double negative, ini otomatis dia affirmative atau positif begitu. Jadi tidak ada lagi negation atau negative expression yang kita pilih. Yang A, he doesn't believe that it is really snowing. Tidak ya. The snow had been predicted. Ini adalah jenis affirmative expression. Bisa jadi ini ya. The exact amount of snow is unclear. We are not talking about the amount of snow anyway ya. He expected the woman to go out in the snow. Ini juga bukan ya. Jadi kalau misalkan kita punya ungkapan seperti ini, it wasn't exactly unexpected, saya bisa bilang it was exactly expected begitu. Jadi yang this one, bravo. Okay? Alright. Number 24. I really think you should try to be a little more calm. If I were any calmer, I'd be asleep. What does the man mean? The last one, listen for untrue condition. So this is another strategy that we may find in short conversation. Jadi untrue condition ini is closely related with conditional sentence ya. Jadi kalau kita bicara conditional sentence untuk type 2 dan type 3, biasanya the truth is the opposite ya. Jadi kebenarannya atau kenyataannya itu biasanya berlawanan dengan apa yang diungkapkan. Contoh seperti ini. I really think you should try to be a little more calm. If I were any calmer, I'd be asleep. Gitu ya. Jadi, Anda bisa mencari jawaban yang berkebalikan dengan ini. Jadi, yang mana kira-kira? This one, ya. He is extremely relaxed. Gitu. Okay? The next one. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. The last one, this is after we talk about the common strategy in short conversation or part A, kita move ke part B atau long conversations. Jadi ini hampir sama dengan part C juga ya. Jadi kalau kita bicara long conversation, the procedure for long dialogue is, of course, the very first thing to do, you have to anticipate the topic of conversation.
Jadi last one, this is after we talk about the strategy in the common strategy in short conversation or part A, kita move ke part B atau long conversations. Jadi ini hampir sama dengan part C juga ya. Jadi kalau kita bicara long conversation, the procedure for long dialogue is, of course, the very first thing to do, you have to anticipate the topic of conversation. Jadi Anda harus melihat atau mengestimasi kira-kira topik atau main idea yang disampaikan oleh speaker pada long conversation ini tentang apa. Jadi genre-nya tentang apa. Nah, ini kita bisa ketahui dari first line of conversation. So we have to listen very carefully on the first line of conversation. Why? Because mostly the main idea or the topic or the message of the story or the conversation take a place on the first line of conversation. Begitu ya. Contohnya seperti ini. So this is a short conversation and this is the set of answer. Okay. Jadi the very first thing you have to do is Anda bisa mengantisipate dari jenis topiknya dari jawaban yang diberikan. Nih ya. Listen as men and women discuss a haircut. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan haircut, gitu ya. And then after that you can draw conclusion about the situation. Jadi Anda bisa mengira-ngira ini kira-kira situasinya bagaimana. Anda bisa menggunakan WH question. Misalkan who is talking? And then when the conversation takes a place. And then where the conversation take a place, di mana, kapan, bagaimana terjadinya, gitu ya. Nah, Anda bisa mengestimasi jawabannya dari, pertanyaannya dari jawaban ini. 31, ini pasti menanyakan gitu kan ya, how the Bob reaction gitu kan, about the haircut gitu. Yang 32, ini we also talk about the Bob's reaction begitu ya. Dan the 33, it could be apa gitu ya, apa yang ada begitu. Karena kita bicara objek di sini ya pilihannya. Dan 34, ini mungkin kita bicara ya somebody saying gitu ya. Ini ada kutipannya di sini. Nah, kita bisa mencoba untuk mengira-ngira kira-kira mengantisipasi gitu ya jawaban untuk pilihan yang ada di sini gitu. Salah satunya kita bisa menggunakan WH question and then we also have to focus gitu ya. Focus on the keyword here. Jadi kita harus melihat kata kunci yang diucapkan. Biasanya kita bisa melihat dari emotion yang disampaikan atau mungkin expression yang disampaikan oleh speaker pada long conversation ini. Oke? Dan satu hal yang pasti pada listening, do not leave any blanks. Jadi jangan sampai ada jawaban yang tidak terjawab gitu ya, karena bisa jadi jawaban yang Anda berikan walaupun Anda tidak yakin gitu ya, or you didn't even cannot catch any words gitu ya from the speaker, paling tidak ada kemungkinan gitu jawaban yang Anda berikan itu benar gitu. Alright? So everyone, that's the end of our discussion about the general strategy on listening comprehension for TOEFL. I hope you can gain new insights for today's session. Okay, see you